वो सुसुकियों में डूबी हुई थी। आंसू इसके चेहरे पर लकीरें बना रहे थे और बिखरा हुआ हुलिया इसके अंदर के तूफान की गवाही दे रहा था। कपकपाती आवाज में वो बोली कि इसने पहले ही मना किया था, बार बार कहा था कि ये रिश्ता मत बांधे, फिर भी इसकी एक ना सुनी गई। आखिर किस जिद में इसे इस फैसले के लिए मजबूर किया गया। रमेश खामोशी से इसे देख रहा था, जैसे इसके आंसुओं के पीछे छुपी उलझन को समझने की कोशिश कर रहा हो। वो आगे बढ़ा, नरमी से इसका चेहरा थामना चाहा, मगर इसने झटके से खुद को आज़ाद कर लिया, जैसे किसी लम्स से भी खौफ खाने लगी हो। तलखी से बोली कि आजकल के मर्दों को आखिर हो क्या गया है। एक मर्द से शादी करके ना जाने खुद को क्या साबित करना चाहते हैं। इसने फिर दोहरा कर कहा कि वो लड़की नहीं, वो हमेशा से खुद को लड़का ही समझती आई है। फिर इस बात के बावजूद इससे शादी क्यों की गई। इसकी बात सुनकर रमेश के लहजे में सख्ती दर आई, चेहरे पर संजीदगी छा गई। इसने सवाल किया कि वो खुद को लड़का क्यों समझते हैं। ये माना कि कुछ लड़कियां अपने अंदाज और मिजाज में लड़कों जैसी हो सकती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हकीकत ही से इनकार कर दिया जाए। इस लम्हे इसने भारी घूंघट एक तरफ उछाला और आईने के सामने जा खड़ी हुई, जैसे खुद को ही गवाह बनाना चाहती हो। गर्दन तक आते छोटे बालों को उंगलियां में पकड़कर इसने बेबसी और जिद के मिले जुले लहजे में कहा कि क्या ये सब नजर नहीं आता। इसके बोलने का अंदाज, इसका चलना फिरना, इसकी हरकतों संकात, सब कुछ तो लड़कों जैसा है। वो खुद को आईने में देखते हुए भी यही महसूस करती थी कि इसके वजूद और इसकी पहचान के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसे कोई मानने को तैयार नहीं। वो लरसती हुई बोली कि इसकी निष्ठ व बर्खास्त हमेशा लड़कों के साथ रही है, फिर यह रिश्ता इस पर जबरदस्ती क्यों थोपा गया। इसके सवाल में एहतजाज भी था और बेबसी भी। रमेश ने आगे बढ़कर इसका बाजू थामा, लहजे में सख्ती थी मगर दावा यकीन का। इसने कहा कि चाहे वो जितने एतराफ़ कर ले, इसकी नज़र में वो एक लड़की ही है, और क्या वो इसे नादान समझती है कि हकीकत ना पहचान सके। इसने ये भी जताया कि वह हुदूद जानने वाला इंसान है। इसके जज्बात महज किसी लड़की के वजूद से ही बेदार होते हैं, किसी तसव्वुर या जिद से नहीं। फिर इसने आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो खुद को देखे। इसके अंदर एक ऐसी नज़ाकत है जो उम्र से आगे की लगती है, ऐसी लुताफत जो किसी बहस के मोहताज नहीं। ये सुनकर इसके चेहरे पर शर्मिंदगी की लाली फैल गई। इसने घबराकर खुद को समेटा, जैसे निगाहों से भी ओझल होना चाहती हो, और बेतरतीब आवाज में बस इतना कहा कि इसे इस तरह मत देखा जाए। रमेश ने जवाब में सवाल किया कि क्यों ना देखे, मगर इसके लिए ये लम्हा खौफ का था। इसने कहा कि इसे यूं देखे जाने से दिल घबरा जाता है, अंदर कुछ टूट सा जाता है। रमेश ने बात को अपनी मुंतहिक में समेटते हुए कहा कि ये कैफियत इसलिए है कि वो लड़की है, लड़का नहीं, और वह सच को मानने पर मजबूर करेगा। इसकी आवाज में फैसलापन था जिसने फिजा को भारी कर दिया। इसके कदम पीछे हटने लगे, निगाहें झुक गई। वो बस इतना चाहती थी कि इस फासले को बरकरार रखा जाए, कि बातें अल्फाज तक रहें, मगर लम्हा इसके ख्वाबों से निकलता महसूस हुआ। इसने आखिरी बार लरसती आवाज में इल्तिजा की कि इसकी बात सुनी जाए, इसे थोड़ी मोहलत दी जाए, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सा खौफ जिंदा था और वो खुद को इस दबाव के लिए तैयार नहीं पाती थी। वो कामती आवाज में बार बार मिन्नत करती रही कि इसके करीब ना आए, ये सब गुनाह है और इसका बोझ बहुत भारी होगा। इसके लफ्जों में खौफ भी था और एक उलझी हुई पहचान का दर्द भी। वो मुसलसल यही दोहराती रही कि वो लड़की नहीं, फिर एक ऐसे रिश्ते की बात कैसे हो सकती है। मगर रमेश ने इसकी बातों को महज वहम समझकर नज़रअंदाज किया और फासले को मजीद कम करता चला गया। लम्हा ब लम्हा इसके लिए फिजा घुटती जा रही थी, जैसे इसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर लौट आती हो। जब दबाव हद से बढ़ा तो इसने आखिरी बार खुद को समेट कर कहा कि वो जो बाकी लड़कियों में होता है वो इसमें कभी नहीं आया, इसलिए वो खुद को लड़का समझती है। रमेश एक पल को ठटका, सवालिया निगाहों से इसे देखा, मगर इस उलझन ने भी इसकी जिद को नहीं तोड़ा। इसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि किसी के जिस्मानी तजुर्बात ही इसकी पहचान तय करते हैं। वह बेबसी से हाथ जोड़ती रही, रिहाई की इल्तिजा करती रही, मगर इस लम्हे में इसकी बात सुनने वाला कोई न था।
अचानक इस पर यह एहसास टूट पड़ा कि सब कुछ इसके इख्तियार से निकल चुका है। इसे यूं लगा जैसे इसकी जिंदगी एक ही लम्हे में बिखर गई हो, जैसे इसने ना सिर्फ खुद को बल्कि सामने वाले की दुनिया को भी किसी अनदेखे अंजाम की तरफ ढकेल दिया हो। इसे कश्मकश के बीच एक हकीकत ने इसे झंझोड़ कर रख दिया। इसके वजूद ने वो अलामत दिखा दी जिसे वो बरसों से नामुमकिन समझती आई थी। इस संशकाफ के साथ ही इसकी चीख फिजा में गूंज उठी, चीख जो खौफ, सदमे और सच के बोझ से जन्मी थी। गले में शोर कोगा अपने उरूज पर था। कोई खैखखे लगा रहा था तो कोई हुक्म चला रहा था कि अब बैटिंग इसकी है और बॉलिंग सामने वाले की। 12-13 बरस के लड़के इधर उधर फैले फील्डिंग संभाले खड़े थे और बीच में क्रिकेट का यह गैर रस्मी मेला सा लगा हुआ था। इन्हीं लड़कों के दरमियान वो भी बॉल थामे आगे बढ़ी, लड़कों जैसे हुल्ले में पूरे एतमाद के साथ, जैसे ये गली इसकी अपनी सल्तनत हो। इसके कदमों में लड़खड़ाहट नहीं थी, अंदाज में कोई हिचकिचाहट नहीं। वो खुद को इसी दुनिया का हिस्सा समझती थी। इसी आसना में गली से गुजरता एक आवारा मिजाज मोटरसाइकिल सवार रुक गया। इसकी नजरें हद से ज्यादा ठहर गई। इससे पहले कि वो अपनी बेबागी बढ़ाता, इसने झट से बॉल उठाया और पूरी ताकत से इसकी समत उछाल दिया। कड़कदार आवाज में इसने टोका कि यूं आंखें फाड़ कर घूरने की जरूरत नहीं। अगर कहीं देखना है तो अपने घर वालों को जाकर देखें, इसे नहीं। इस गैर मुतखा जवाब पर वह शख्स घबरा गया। ऐसी दो टोक बात की इसे उम्मीद न थी। हड़बड़ाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और लम्हों में वहां से रफू चक्कर हो गया। यह मंजर देखकर बिलाल हंस पड़ा। मासूम खुशी के साथ दाद दी कि आज तो वाकई इसकी हवा निकल गई। इसने कैब जरा दुरुस्त की, च्युइंगम चबाते हुए बिलाल की तरफ देखा और एक बार फिर साफ लफ्जों में कहा कि इसे बार बार आप ही ना कहा करें। वो खुद को लड़की नहीं लड़का समझती है। इस जुमले के साथ ही इसने बला मजबूती से पकड़ा, जैसे अपनी पहचान भी इसी तरह हाथ में थाम ली हो, और खेल दोबारा शुरू हो गया। बिलाल ने यह सुनकर बेसाख्ता सर पर हाथ मारा और हंसते हुए बोला कि अगर नरमिन आप ही नहीं कहूँगा तो फिर क्या नजीर भैया कहकर पुकारूं? नाम तो नरमिन ही है ना, इसलिए वो नरमिन आप ही कहता रहेगा। इसकी मासूम मजाक के बावजूद नरमिन के अंदर एक जिद्दी यकीन जुड़ा हुआ था। वो खुद को इब्तिदा ही से लड़का मानती आई थी। खेल के शोर में वो इसी एहसास के साथ मगन थी कि अचानक गली के कोने से मुड़ती हुई एक गाड़ी नजर आ गई। नजर पड़ते ही इसके हाथ से बाल छूट गया, दिल जैसे धड़कना भूल गया। ये इसके चिच्चा की गाड़ी थी। वो लम्हा भर भी ना रुकी, बला वही छोड़कर तेजी से घर की तरफ लपकी, क्योंकि इनसे मालूम था कि अगर इस बार भी चिच्चा ने इसे लड़कों के साथ गली में खेलते देख लिया तो बात महज डांट तक महदूद नहीं रहेगी। भागते हुए जब वो लॉन में पहुंची तो गली की कीचड़ा और पानी इसके कदमों के साथ अंदर तक चले आई। इस लम्हे रुखसाना की नजर फर्श पर पड़ी और गुस्से की लहर इसके चेहरे पर फैल गई। ठीके लहजे में वो बोली कि ये क्या क़यामत ढा दी है, पूरा घर गंदा कर डाला है। क्या बाहर कोई जुलूस था जो यूं दौड़ी चली आई? नरमिन की आंखें भर आई। वो वही ठटक कर रुक गई और पलटकर चच्ची की तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे एक तेज थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा। सर चकरा गया, कानों में सीटी सी बजने लगी। रुखसाना ने हुक्म जताते हुए कहा कि फौरन सफाई करें और साथ ही इल्जाम पे दाग दिया कि बाहर किसके साथ आंखें लड़ा रही थी। हालांकि इसे घर से निकलने से मना किया गया था। सर झुकाए एक लफ्ज कहे बगैर नरमिन ने सारी डांट अपने ऊपर ले ली। फिर इसने पोछा उठाया और खामोशी से फ्रिज से साफ करने लगी, जैसे इसके दिल की दरारें भी इसी पानी में घुलकर बह रही हो। इतनी देर में वो खुद को किसी हद तक संभाल चुकी थी। इसका हुलिया पूरी तरह वैसा ही था जैसा वो चाहती थी। बाल बिल्कुल लड़कों के अंदाज में छोटे, जो बड़ी मुश्किल से कटवाकर अब गर्दन तक आ ही पाए थे। दरवाज़ा खुला और इफ्तिखार साहब अंदर दाखिल हुए। नजर पड़ते ही इसके छोटे बाल और बदला हुआ अंदाज इन्हें अंदर तक खटक गया। दिल में एक अनजाने से कोफत उठी। 3 बरस गुजर चुके थे, मगर वो अब तक ये राज न समझ सके थे कि आखिर इस लड़की की जिंदगी में ऐसा क्या टूटा था कि इसने खुद को लड़का मान लेना ही अपनी शनाख्त बना लिया था। लंबे घने बाल जो कभी इसकी पहचान थे, वो भी इसने बेरहमी से कटवा दिए थे, जैसे माजी से कोई रिश्ता ही तोड़ दिया हो। इफ्तिखार साहब के दिल में यही ख्याल बार बार पलटता रहा कि शायद माँ बाप के अचानक बिछड़ जाने का सदमा
اس کے ذہن پر حد سے زیادہ بھاری پڑ گیا تھا، اسی لیے وہ یوں بدلے بدلے سی ہو گئی تھی۔ ادھر رخسانہ نے اسے گھر اور باہر دونوں محاذوں پر مصروف کر رکھا تھا۔ چین میں کام بھی اس حصے اور باتوں کی تیر بھی اسی کے حصے میں۔ اگلے دن رخسانہ کی بیٹی نازو کے لیے رشتے والے آنے والے تھے، اسی لیے وہ کمرے میں اطمینان سے بیٹھی اپنے حسن کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ بیوٹی باکس کھلا رکھا تھا، کبھی اسکرب کبھی ماسک، آئینے کے سامنے خود کو نکھارنے میں مگن۔ سارے کام نپٹا کر جب تھکی ہاری نرمین کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر نازو پر ٹہر گئی۔ چند لمحے وہی کھڑی رہی، پھر آہستہ قدم بڑھا کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ دونوں کزن ایک ہی کمرے میں رہتی تھی، مگر فرق ہمیشہ نمایاں رہا۔ نازو کے حصے میں بیڈ تھا اور نرمین کے مخدر میں کمرے کا یہ خاموش سا کونا۔ یہ تقسیم صرف جگہ کی نہیں تھی، شاید تقدیروں کی بھی تھی۔ نرمین بیڈ کے ساتھ بچھے ہوئے میٹرس پر سوتی تھی، جیسے اس کمرے میں اس کی موجودگی بس ایک اضافی سی جگہ ہو۔ نازو کے پھیلے ہوئے بناؤ سنگھار کے سامان کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی ایک دبی ہوئی خواہش انگڑائی لینے لگی۔ اسے لگا کہ شاید وہ بھی تھوڑا سا خود کو سنوار لے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنی بے رونق صورت کو غور سے دیکھا اور دھیرے سے بولی، نازو آپی، میرا چہرہ کتنا مرجھایا ہوا لگتا ہے نا، اگر تھوڑی سی کریم اور لوشن مل جائے تو شاید کچھ نکھر آ جائے، میں بھی لگا لوں تو کیا حرج ہے۔ مگر نازو نے اگلے ہی لمحے اپنی تمام سامان کو سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا، جیسے بات ختم کر دینی ہو۔ بے نیازی سے کہنے لگی کہ یہ سب چیزیں ان لڑکیوں کے لیے ہوتی ہیں جو خود کو دلکش دکھانا چاہتے ہیں، جہاں جائیں لوگ انہیں دیکھتے رہ جائیں اور اچھے گھروں سے رشتے آتے رہیں۔ پھر ایک لمحے کو ٹہر کر اس نے تلخ حقیقت جتاتے ہوئے کہا کہ تمہیں ان سب کی کیا ضرورت، کون سا تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر نرمین کے سینے سے یہ گہری سانس نکل گئی۔ عمر 19 برس کی، دہلیز پر کھڑی تھی، مگر وہ احساسات جن سے زیادہ تر لڑکیاں کب کی آشنا ہو جاتی ہیں اس کے لیے ابھی تک اجنبی تھے۔ 2-3 سال پہلے جب رخسانہ کی بڑی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تھا تو گھر بھر میں تیاریوں کا شور تھا، چمکتے کپڑے، خیخکے امیدیں۔ وہ سب دیکھ کر نرمین کے دل میں بھی یہ خواب سا جاگا تھا کہ شاید ایک دن اس کی زندگی بھی بدل جائے گی اور تب اسے رخسانہ کی کڑوی باتیں سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر وہ خواب اب بھی کہیں ادھورا، کہیں دور ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے دل میں یہ خواب پل رہا تھا کہ یوں ہر وقت کچن میں برتن مانجنے کی قید سے نجات مل جائے گی اور وہ بھی کسی دن اپنے شہزادے کی شہزادی بن کر ایک نئی زندگی شروع کرے گی۔ اسی معصوم امید کی زیر اثر اس نے ایک دن بچپن کے بے سنکھے میں رخسانہ سے کہہ دیا تھا کہ آپ نادیہ آپی کی شادی کے بعد میرے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھ لیجیے گا، میں بھی شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، پھر نہ آپ کو میری پڑھائی کا خرچ اٹھانا پڑے گا، نہ میری وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا۔ اس بات پر رخسانہ نے ڈانٹنے کے بجائے طنزیہ ہنسی بکھیر دی۔ اس کی ہنسی میں زہر گھلا ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ تیرے جیسی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، ایسی کو تو لوگ کہیں اور چھوڑاتے ہیں۔ اس جملے نے نرمین کے دل کو یوں جھنجھوڑ دیا جیسے خزاں رسیدہ پتہ تیز ہوا میں کانپ اٹھا ہو۔ لرزتی آواز میں وہ بولی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں لڑکی ہوں، کوئی اور چیز نہیں، آپ مجھے یوں کیوں پکار رہی ہیں؟ وہ خوف زدہ ہو چکی تھی، مگر رخسانہ تیزی سے اس کے قریب آ گئی۔ اس عورت کی فطرت میں لالچ اور غرور رچا بسا تھا، اپنی بیٹیوں پر اسے بے حد ناز تھا، مگر نرمین کے حسن سے اسے اندر ہی اندر شدید حسد بھی کھائے جاتا تھا، وہ حسن جو اس کی اپنی بیٹیوں کے حصے میں نہ آیا تھا۔ اسی حسد نے اس کی زبان کو اور زیادہ کڑوا بنا دیا تھا اور نرمین کے دل پر ایک اور گہرا زخم لگا دیا تھا۔ وہ نرمین کے اور قریب آ گئی، اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر ہلکا سا جھنجھوڑا اور حقارت بھرے لہجے میں بولی کہ میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی۔ جو لڑکیاں واقعی مکمل ہوتی ہیں انہیں 13-14 سال کی عمر میں ہی مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، مہینے کے وہ دن آتے ہیں، سب کچھ قدرتی طریقے سے ہوتا ہے۔ ذرا اپنی عمر پر نظر ڈال، سالوں بیت گئے مگر تیرے وجود نے اب تک کوئی نشان نہیں دیا، اسی لیے تو مجھے لگتا ہے کہ تو پوری عورت ہی نہیں۔ اور سن رکھ، تیرے جیسی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، وہ یا تو ساری زندگی کسی گھر کے کونے میں پڑی رہتی ہیں یا پھر انہیں ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں ان جیسی ہی بدنصیب عورتیں بسیرا کرتے ہیں۔ اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دے کہ کبھی تیری شادی ہوگی یا تو کسی نئے گھر جائے گی۔ یہ الفاظ نرمین کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔
اسے یوں لگا جیسے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ رفتہ رفتہ وہ خود کو لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہی ماننے لگی تھی، حالانکہ اس کا وجود خاموشی سے عورتوں کی طرح ہی نشوونما پا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی بناوٹ میں تبدیلی آ چکی تھی، اس کے حسن میں نکھار آ گیا تھا، مگر پھر بھی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اس دنیا کے کسی خانے میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی، جیسے وہ باقی سب سے الگ کسی اور ہی دائرے کی مخلوق ہو۔ جب پہلی بار اسے اپنی اس حقیقت کا ادراک ہوا تھا تو وہ بہت روئی تھی، آنسوؤں سے تکیہ بھیگ گیا تھا، مگر وقت نے اسے رونا نہیں سہنا سکھا دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے دل کے گردے ایک سخت خول بنا لیا تھا تاکہ کوئی اور لفظ اسے یوں چیر نہ سکے۔ اگلی شام گھر میں مہمان آنے والے تھے، سب لوگ تیار تھے، اچھے کپڑوں میں سورے ہوئے چہروں کے ساتھ، اور نرمین حسب معمول خاموشی سے خود کو پس منظر میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نرمین پر کسی کی توجہ ہی نہ گئی۔ وہ اب بھی اپنے چچا کی پرانے مردانہ شلوار قمیص میں ملبوس تھی، سر پر لڑکوں والی کیپ جمائے ہوئے، جیسے یہ حلیہ ہی اس کی شناخت بن چکا ہو۔ جب افتخار صاحب پوری طرح تیار ہو کر کمرے سے باہر آئے اور اس کی حالت پر نظر پڑی تو ان کا ماتھا تیوریاں چڑھانے لگا۔ فوراً رخسانہ کو آواز دے کر سخت لہجے میں کہا کہ اس لڑکی کو سوارو، یہ کیا تماشا بنا کر گھوم رہی ہے؟ میں مہمانوں کے سامنے کوئی نیا ڈرامہ نہیں چاہتا، اسے کوئی ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنا دو اور کسی کام میں لگا دو۔ رخسانہ نے ناگواری سے نازوں کا ایک پرانا سا جوڑا نکالا اور نرمین کے ہاتھ میں تھما دیا، ساتھ ہی وارننگ بھی دے دی کہ یہ پہن کر بس کچن میں ہی کام کرتے رہنا، خبردار جو مہمانوں کے سامنے نظر آئی۔ نرمین نے خاموشی سے وہ سادہ لباس پہن لیا، مگر جب دوپٹہ کندھے پر رکھا تو ایک اجنبیت سی اس پر طاری ہو گئی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سنبھالے، اس نے کبھی دوپٹہ اوڑھنے کی عادت ہی نہیں بنائی تھی۔ آخرکار جیسے تیسے اس نے جارجٹ کی دوپٹے کو کمر کے گرد کس کر باندھ لیا تاکہ بار بار سرکے نہیں۔ یوں خود کو سمیٹ کر وہ کچن میں جا لگی، برتنوں اور چولہے کے بیچ خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ باہر ڈائننگ روم میں مہمان آ چکے تھے، خیخکوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور نرمین باورچی خانے کی حدود میں رہ کر ایک بار پھر نظر انداز ہونے کی مشق کر رہی تھی، جیسے اس کی خدمت میں یہی لکھا ہو۔ ڈائننگ روم سے آتی خیخکوں اور خوش گپیوں کی آواز نرمین کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی، ہر ہنسی ہر جملہ اسے چپتا محسوس ہو رہا تھا۔ پورا کھانا اس نے اکیلے تیار کیا تھا، مگر نازو مہمانوں کے سامنے فخر سے یوں جتا رہی تھی جیسے سب کچھ اسی کے ہاتھ کا کمال ہو۔ ایک لمحے کو نرمین کے دل میں تلخی سی جاگی، جی چاہا کہ سالن میں مرچیں حد سے زیادہ ڈال دیتی، بریانی میں نمک زیادہ دیتی کہ کھانے والوں کے چہرے بگڑ جاتے، مگر پھر اسے اپنے چچا کا خیال آیا۔ مہمان تو چند گھنٹے میں رخصت ہو جاتے، مگر چچا اور چچی کی سختی وہی رہ جانی تھی۔ اسی سوچ نے اس کی زبان کو بھی خاموش اور ہاتھوں کو بھی روک لیا۔ سب مہمان اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اور رخسانہ نے پہلے ہی سختی سے تنبیہ کر دی تھی کہ دیگچی کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ 2 دن سے نرمین نے پیٹ بھر کر کچھ نہیں کھایا تھا، اب بھی وہ بے اختیار اپنا ہاتھ پیٹ پر پھیرتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ یہ وقت کب گزرے گا، کب برتن سمیٹے جائیں گے اور کب شاید اسے بھی کچھ نصیب ہو۔ انتظار اس کے لیے بھوک سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ بالآخر جب سب مہمان کھانا ختم کر چکے تو رخسانہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ نرمین خاموشی سے آگے بڑھی اور برتن اٹھانے لگی۔ اسی دوران لڑکے کی والدہ کی نظر اس پر جا ٹھہری۔ چھوٹے بالوں کے باوجود اس کے چہرے پر عجیب سی کشش تھی، ایک سادہ مگر نمایاں خوبصورتی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر رخسانہ سے پوچھ بیٹھی، یہ لڑکی کون ہے؟ آپ نے تو اس کا تعارف ہی نہیں کروایا۔ یہ سوال ہوا میں معلق رہ گیا، اور نرمین کے دل میں ایک انجانا سا خوف اور حیرت ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ یہ سنتے ہی نرمین نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور آگے بڑھ کر ان کے سامنے آ گئی۔ ہلکی سی جھجک کے ساتھ اس نے رسمی سلام دعا کی اور دھیمی آواز میں اپنا تعارف کروایا کہ وہ افتخار صاحب کی بھتیجی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں معصومیت تھی، جسے دیکھ کر لڑکے کی والدہ کے چہرے پر بھی نرمی آ گئی۔ وہ خوش دلی سے بولی، اچھا تو یہ بات ہے، ماشاءاللہ تم تو بہت پیاری ہو، آؤ ہمارے پاس بیٹھو۔ وہ عورت نرمین کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گئی، جبکہ رخسانہ دور سے یہ منظر دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایسی کاٹ تھی جیسے وہ نرمین کو وہی نوچ ڈالے گی۔ باتوں ہی باتوں میں جب عورتوں کا رخ رخسانہ کی طرف ہوا
تو لڑکے کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ اسی موقع پر اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے آپ کی بھتیجی کا رشتہ بھی مانگ دو. مجھے یہ بچی بہت بھلی لگی ہے، سلیقہ بھی ہے اور انداز بھی. آپ نے پہلے اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس لمحے نازو جیسے منظر سے ہی غائب ہو چکی تھی. ساری توجہ نرمین پر آ گئی تھی. یہ سب سن کر نرمین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. گھبراہٹ اور ضد ایک ساتھ آواز میں اسے مٹائی. کہنے لگی، نہیں آپ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ میں کوئی لڑکی نہیں ہوں کہ میرا رشتہ مانگا جائے. میں تو لڑکا ہوں. آپ لوگ بھی عجیب ہی سوچ رہے ہیں. یہ کہتے ہی وہ بنا پیچھے دیکھے وہاں سے چلی گئی. اس کے جانے کے بعد رخسانہ کا ضبط بھی جواب دے گیا. اس نے ناگواری سے لہجہ بدلتے ہوئے کہا، بہن جی، یہاں تو میری بیٹی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے. لگتا ہے آپ کو نازوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی. کمرے کی فضا اچانک بھوجل ہو گئی اور نرمین کی ایک بات نے سب کے دلوں میں ایک نیا سوال چھوڑ دیا تھا. اسی بات پر محفل میں اچانک تلخی بڑھ گئی. باتوں نے بحث کی صورت اختیار کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے ماحول اس حد تک خراب ہو گیا کہ رخسانہ نے غصے میں آ کر مہمانوں کو سخت جملے کے ساتھ گھر سے رخصت کر دیا. دروازہ بند ہوتے ہی گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جسے کمرے کی ایک کونے میں کھڑی نرمین خاموش آنکھوں سے دیکھتی رہی. وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے بکھرتا دیکھ رہی تھی، مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ چکی تھی. رخسانہ غصے سے اندر داخل ہوئی تو نازو بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی. نازو کے قدم بے ترتیب تھے، سانس تیز اور آنکھوں میں جنون اترا ہوا تھا. اس نے جھنجھلاہٹ میں پہلے کانوں کو بالیاں اتار کر زمین پر پٹکی، پھر دوپٹہ نوچ کر پھینکا اور زیورات بھی بے دردی سے اتار دیے. اگلے ہی لمحے وہ نرمین پر جھپٹی اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبا کر چیخنے لگی، آخر کیوں آئی ہو تم ہماری زندگی میں؟ کیوں نصیب بن کر نہیں عذاب بن کر اتری ہو؟ وہ پلٹ کر افتخار صاحب کی طرف چلائی، ابا آپ اس لڑکے کو گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے؟ یتیم خانے ہر جگہ ہیں، جا کر وہی چھوڑائیں. اسی کی نحوست کی وجہ سے اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا. میں ایک لمحہ بھی اب اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی. میں اسے مار ڈالوں گی. نازو پر اس وقت ہوش و حواس باقی نہیں رہے تھے، جیسے اس پر کوئی جنون سوار ہو گیا ہو. وہ پچھلے پورے مہینے سے اپنی جلد، اپنے حلیوں اور اپنی شکل و صورت پر محنت کر رہی تھی، صرف اس امید میں کہ اس بار قسمت اس پر مہربان ہو جائے. بڑی مشکل سے رشتے والوں نے اسے پسند کیا تھا، مگر عین وقت پر نرمین کی معصوم سی موجودگی نے سارا منظر بدل دیا. ایک بار پھر نظریں نازوں سے ہٹ کر نرمین پر ٹھہر گئی اور یہی بات نازوں کے دل میں زہر بن کر اتر گئی تھی. یہ سب کچھ نرمین کی خاموشی پر ختم ہو رہا تھا. وہ خاموشی جو چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ قصور اس کا نہیں تھا، مگر سزا پھر بھی اسی کے حصے میں آ رہی تھی. نازو جیسے ہی پیچھے ہٹنے لگی، رخسانہ بیگم کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا. اس نے آگے بڑھ کر نرمین کو بالوں سے جکڑا اور گھسیٹتے ہوئے فرش پر گرا دیا. اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی، اگر میرا بس چلے تو میں تیرے منہ پر تیزاب ڈال دوں، تجھے پہچان کے قابل بھی نہ چھوڑوں. تو نے ہماری زندگی میں قدم رکھا ہے اور تب سے ہماری ہر خوشی پر سایہ پڑ گیا ہے. یہ الفاظ نہیں تھے، خنجر تھے جو ایک ایک کر کے نرمین کے دل میں اتر رہے تھے. خوف اس قدر تھا کہ اس کے ہونٹ سل گئے، زبان ساتھ چھوڑ گئی. وہ بس وہی سمٹ کر بیٹھی رہی. آنسو خاموشی سے اس کے رخساروں پر بہتے رہے، جیسے کسی کو ان کے بہنے کی اجازت بھی نہ ہو. رات آئی تو اس کے حصے میں کھانے کے نام پر بھی کچھ نہ آیا. خالی پیٹ، بھاری دل اور کانوں میں نازوں کی کڑوے جملے. وہ یوں ہی بستر پر پڑی رہی. ساری رات نازو اس پر زہر اگلتی رہی اور نرمین ہر پل یہی سوچتی رہی کہ کہیں آدھی رات کو وہ اٹھ کر واقعی اس کا گلا نہ دبا دے. اسی خوف نے اس کی آنکھوں سے نیند چھین لی. اگلی صبح جب آنکھ کھولی تو جسم میں جان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی. بھوک نے کمزور کر دیا تھا، سر گھوم رہا تھا، مگر کالج جانا بھی مجبوری تھی. اس نے خالی پیٹ ہی یونیفارم پہنی، خود کو سنبھالا اور باہر کی طرف بڑھ گئی. قدم لڑکھڑا رہے تھے. کھانے کی میز پر نظر پڑی تو وہاں ویرانی تھی، ایک دانہ تک موجود نہیں تھا. رخسانہ سب کچھ پہلے ہی سمٹ کر کچن میں رکھ چکی تھی، جیسے جان بوجھ کر اسے یاد دلانا ہو کہ اس گھر میں اس کا حق کچھ بھی نہیں. جیب میں چند سکے تھے. اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اب کالج پہنچ کر ہی کچھ کھا لے گی، اگر تب تک اس کے قدم اس کا ساتھ دے سکے. کالج کی جو گاڑی روزانہ اسے لینے آیا کرتی تھی، آج وہی اس کے نصیب سے روٹ گئی. جیسے ہی نازو گاڑی میں آ کر بیٹھی،
इसने बेनियाजी से ड्राइवर को हुक्म दिया और किसी को नहीं बिठाना, सीधा गाड़ी चला दो। ड्राइवर ने एक लम्हा भी ताखिर न की। जब तक नरमैन घर से बाहर निकली, गाड़ी धूल उड़ाती जा चुकी थी। आज इसका असाइनमेंट भी जमा होना था। ये सोचते ही इसकी आंखें भर आई। दिल में सवाल उभरा कि आखिर सब लोग इसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि वो इनकी नज़र में एक नामुकम्मल लड़की थी। यही ख्याल इसके दिल में कांटे की तरह चुभता रहा और वो खुद को दूसरों से कमतर समझती हुई सड़क पर आगे बढ़ने लगी। सोच ये थी कि कहीं कोई टैक्सी मिल जाए तो इसी में बैठकर कॉलेज पहुंच जाएगी, मगर अगले ही लम्हे ये कॉल फिक्र ने घेर लिया। अगर किराया दे दिया तो फिर कॉलेज में खाने के लिए इसके पास क्या बचेगा। भूख से बेहाल इसने पेट पर हाथ रखा और इन्हीं सोचों में गुम कदम आगे बढ़ाती रही। इसी लम्हे सड़क पर यू टर्न लेते हुए एक गाड़ी का हॉर्न जोर से बजा। नरमैन ने जैसे ही चौंक इस तरफ देखा, गाड़ी खतरनाक हद तक करीब आ चुकी थी। खौफ के मारे एक दिल दहला देने वाली चीख इसके हलक से निकली और अगले ही पल वो सड़क पर जा गिरी। गाड़ी में बैठा शख्स पहले ही एक अहम मीटिंग के लिए खासा लेट हो चुका था, मगर सड़क पर एक लड़की को यूं गिरते देखकर इसके कदम खुद ब खुद ब्रेक पर जा पड़े। गाड़ी झटके से रुकी और एक लम्हे के लिए वक्त जैसे वही ठहर गया। गाड़ी रुकते ही वो शख्स गुस्से से बोल उठा, ये क्या हरकत है, नजर नहीं आता तुम्हें? गाड़ी अभी इतनी दूर थी और तुम पहले ही चीख मारकर सड़क पर गिर पड़ी, ये कौन सा तमाशा है? ये कहते हुए वो झंझलाहट के आलम में गाड़ी से नीचे उतरा, मगर जैसे ही इसकी नज़र सामने सड़क पर गिरी हुई नरमैन पर पड़ी, इसके कदम वही ठटक गए। सर्द पड़ते रंगत के बावजूद इसका चेहरा अजीब सी कशिश रखता था, भोला सा, मासूम और हद दर्जा नाजुक। सर पर लपेटा हुआ स्कार्फ इसके चेहरे के खदोखाल को और भी नुमायां कर रहा था। रमेश हमदानी एक लम्हे के लिए बस इसे देखता ही रह गया, जैसे वक्त थम सा गया हो। इर्द गिर्द चंद लोग भी जमा होने लगे थे। सरगोशियां शुरू हो चुकी थी। रमेश को अंदाजा हो गया कि अगर बात बढ़ गई तो मसला खड़ा हो सकता है। इसने आगे बढ़कर नरमैन को संभालने की कोशिश की, मगर वो तो बेहोश हो चुकी थी। बगैर किसी तज़ब्ज़ब के इसने इसे अपनी बाहों में उठा लिया। यह पहला मौका था कि वो किसी लड़के को यूं अपने इतने करीब महसूस कर रहा था। दिल बेकाबू होकर तेज धड़कने लगा, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। इसने नरमी से इसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर लिटाया और फौरन स्टीयरिंग संभालते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की सीमेंट मोड़ दी। रास्ते भर वो बेचैनी से इसकी तरफ देखता रहा, हल्की आवाज में इसे होश में लाने की कोशिश करता रहा। मोहतरमा आंखें खोलें, कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं, कोई चोट नहीं आई, प्लीज घबराए नहीं। मगर नरमैन बेहिस्सो हरकत पड़ी थी, जैसे दुनिया से कट चुकी हो, और रमेश के दिल में अनजाने से फिक्र ने घर कर लिया था। वो गालिबन खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर हकीकत ये थी कि नरमैन को होश का नामो निशान तक न था। हॉस्पिटल पहुंचते ही रमेश ने फौरन इसका मुआयना करवाया। डॉक्टर ने चंद लम्हे चेकअप के बाद संजीदा लहजे में बताया, इनका ब्लड प्रेशर खासा कम हो चुका है और लगता है ये काफ़ी देर से भूखी भी हैं। आजकल की कॉलेज जाने वाली लड़कियां वैसे ही बगैर कुछ खाए निकल पड़ती हैं, मगर यहाँ तो कमजोरी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। बेहतर है आप फौरन इनके लिए कुछ फल और जूस ले आएं ताकि जिस्म में जान वापस आ सके। रमेश खामोशी से ये सब सुनता रहा, मगर इसकी नज़रें बार बार इस लड़की के चेहरे पर ठहर जाती, जो शख्स आम हालत में खुद एक गिलास पानी उठाकर पीने का आदी न था। वहीं रमेश इस वक्त दौड़कर जूस और ताज़ा फल ले आया। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये सब करना इसकी जिम्मेदारी बन चुका हो। कुछ देर बाद जब नरमैन को आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा तो इसके होठों से बेराबिस सी बातें निकलने लगी। नीम गंदगी में वो बड़बड़ाई, मुझे भूख लगी है, चच्ची प्लीज़ कुछ खाना दे दें, मैं मर जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ दोबारा मेहमानों के सामने नहीं आऊँगी। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, बस कुछ खाने को दे दें। वो बोलती जा रही थी, जैसे दिल का सारा बोझ लफ्ज़ों में बह रहा हो। रमेश वही पास खड़ा एक एक जुमला सुनता रहा। इन बातों ने इसके दिल में किसी अनदेखी चोट की तरह असर किया। बेख्तियार वो आगे बढ़ा और नरमी से नरमैन का हाथ थाम लिया, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब वो अकेली नहीं है। इसने नरमी से कहा, रिलैक्स करें, घबराए नहीं, होश में आ जाएं, मैं आपको खाना खिला देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। किसी अजनबी मर्द की आवाज़ इतनी करीब सुनकर
नरमैन की पलकें फौरन खुल गई। वो घबराकर उठ बैठी, सांस तेज हो गई और इधर उधर देखते हुए सवाल करने लगी, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं और मेरे इतने पास क्यों खड़े हैं? रमेश ने तहमील से इसे सारी बात बताई, सड़क हादसा, हॉस्पिटल, सब कुछ। बोलते हुए इसकी नजरें अनजाने में बार बार नरमैन के चेहरे पर ठहर जाती। पहले ही नजर में इस मासूम से लड़के ने इसके दिल में एक अनोखी सी जगह बना ली थी। इसने खुद अपने हाथों से इसे जूस पिलाया, फिर फल आगे बढ़ाए। नरमैन ऐसे खा रही थी जैसे मिद्दतों से भूखी हो, जैसे हर निवाला इसके जिस्म में नई जान डाल रहा हो। खाना खत्म करते ही इसने बेसाख्ता कहा, इतने से मेरा क्या बनेगा, जाकर मेरे लिए बिरयानी ले आओ, बिरयानी खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रमेश हंस पड़ा और शौकी से बोला, खाऊंगा? लगता है होश में आते ही याददाश्त जरा हिल गई है, तुम लड़की हो, लड़का नहीं। वो फौरन संजीदगी से बोली, नहीं, मेरी याददाश्त ठीक है, मैं लड़का ही हूँ, बस शक्ल लड़कियों जैसी है। इसके इस मासूम मगर पुरएतमाद अंदाज पर रमेश के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। डॉक्टर ने दोबारा मुख्तसर सा मुआयना किया और इजाजत दे दी। कुछ देर बाद नरमैन आकर इसकी गाड़ी में बैठ गई। रमेश ने वादे के मुताबिक बिरयानी भी ला दी। नरमैन दोनों हाथों से दिल लगाकर खाने लगी और रमेश खामोशी से इसे देखता रहा। इस मंजर में इसे एक अजीब सी अपनायत महसूस हो रही थी, जैसे ये मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी। इसे यूं दिल लगाकर खाता देखकर नरमैन ने बेसाख्ता एक लुक़मा तोड़कर रमेश की तरफ बढ़ा दिया, जैसे ये बिल्कुल फितरी बात हो। रमेश ने फौरन मुस्कुराकर इनकार किया, नहीं, मैंने अभी नाश्ता किया है। ये सुनते ही नरमैन ने मशकूक नजरों से इसे देखा और बोली, तो फिर ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हो, इधर देखो, बिलावजह मेरी प्लेट पर नजरें न जमाओ। रमेश हल्का सा हंसा और बात का रुख बदलते हुए इससे सवाल करने लगा। पहले इसका नाम पूछा, फिर ये जानना चाहा कि वह कहाँ रहती है। नरमैन ने उंगलियां चाटते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, मैं जहाँ भी रहती हूँ आपको जानकर क्या करना है। ये सुनते ही रमेश ने बगैर किसी तहमीद की संजीदगी से कहा, मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। आप मुझे पसंद आ चुकी हैं और मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि जल्द से जल्द आपकी इन नाजुक उंगलियों में अपने नाम की अंगूठी पहनाऊं, आपसे शादी करूं और आपको अपने घर की इज्जत और रौनक बनाऊं। आप रमेश हमदानी के दिल में जगह बना चुकी हैं। ये अल्फाज सुनते ही नरमैन जैसे साकित रह गई। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। दिल में अचानक एक अनजाना सा खौफ उतर आया। अगले ही लम्हे इसने झटके से बिरयानी की प्लेट उठाकर गाड़ी के डिप्स बोर्ड पर रख दिया और गुस्से में बोली, छिचोरे और फ्लर्टी इंसान, मैं तो समझ रही थी कि शायद तुम शरीफ हो। तुम्हारी गाड़ी मुझसे टकराई, इसलिए तुम पर फर्ज बनता था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ और खाना खिला दो, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम ऐसी बातें शुरू कर दो। इसकी आवाज में नाराजगी भी थी और टूटा हुआ एतमाद भी, और रमेश पहली बार खामोश हो गया था। नरमैन ने गुस्से और हैरत से रमेश की तरफ देखते हुए कहा, और तुम मुझे खाना भी खिला रहे हो, लेकिन मुझे कहाँ खबर थी कि तुम भी बाकी मर्दों की तरह अपनी नजरें मुझ पर ठहराओगे। रमेश फौरन संजीदा हो गया और नरम लहजे में जवाब दिया, मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं तो सिर्फ तुमसे शादी के बारे में बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बनाने की बात नहीं कर रहा। लेकिन नरमैन इसकी बात सुने बगैर ही गाड़ी से उतर चुकी थी। रमेश ने इसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर सड़क पर ट्रैफिक की बढ़ती हुई गाड़ियों की वजह से इसे मुश्किल पेश आ रही थी। और जैसे ही वो करीब पहुंचने लगा, नरमैन एक रिक्शे में बैठकर तेज रफ्तारी से वहां से रुखसत हो गई। रमेश सर पकड़कर खड़ा रह गया, हैरत और फिक्र के दरमियान उलझा हुआ। जिंदगी में पहली बार किसी लड़के ने इसे यूं छोकर यूं तेज रफ्तार अंदाज में अपना असर दिखाया था। वो नरमैन की छोटी छोटी हरकतों, इसके खुद एतमाद और बेबाकी से हैरान था। लेकिन रमेश के जहन में एक बात पुख्ता हो गई थी, वो इस लड़के का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो जानता था कि नरमैन ने शायद अभी इसी आजमाइश में डाल दिया है, लेकिन वो भी किसी तौर ये चैलेंज छोड़ने वाला नहीं था। नरमैन ने सोचा कि वो एक दिन इस लड़की को अपने घर की खुशी और रौनक बनाकर रखेगा। लेकिन जब वो लड़की अपने घर वालों का नाम लेकर ख्वाब में रो रही थी और उलझन भरी बातें कर रही थी, तो नरमैन के दिल में यह ख्याल आया कि यकीनन इसके साथ वाकई कुछ अजीब या गलत हुआ है। इस कॉलेज का यूनिफॉर्म जो वो पहन रही थी, वो दरअसल रमेश हमदानी के अंकल के कॉलेज का था। रमेश ने न सिर्फ इस लड़की का नाम और एड्रेस मालूम कर लिया था, बल्कि ये भी फैसला कर लिया था कि जैसे ही वो हाफिज के कामों से फारिग होगा,
وہ سب سے پہلے اس لڑکے کے گھر جائے گا اور مستقبل میں اسی سے شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھے گا۔ آج نرمین کالج نہیں گئی تھی اور وقت کافی گزر چکا تھا، اس لیے وہ گھر کے قریب موجود پارک میں جا کر بیٹھ گئی تاکہ چھٹی کے وقت گھر واپس جا سکے، کیونکہ اگر اس وقت فوراً گھر پہنچی تو چچی رخسانہ کے سوالات اور ڈانٹ سننی پڑتی۔ جب چھٹی کا وقت ہوا اور نرمین گھر پہنچی تو رخسانہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، نازو کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں پہنچی؟ نرمین ہڑبڑا کر بولی، وہ ابھی آ رہی ہیں، ابھی کچھ دیر میں پہنچ جائیں گی۔ اس لمحے نرمین کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی پیدا ہو گئی، کیونکہ ان سے معلوم تھا کہ گھر کی فضا ہمیشہ اس کے لیے پرسکون نہیں ہوتی، خاص طور پر جب رخسانہ کی نظروں کا سامنا ہو۔ نرمین نے آہستہ آہستہ اندر قدم رکھا اور سوچا کہ کسی بھی طرح گھر کے ماحول سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ نازو آخرکار آدھے گھنٹے کے بعد گھر پہنچی اور جیسے ہی قدم رکھا صاف اور سخت الفاظ میں کہا کہ یہ لڑکی کالج گئی ہی نہیں تھی، آپ خود پوچھ لیں کہ یہ کہاں تھی، کس رنگ ریلی میں گھوم رہی تھی۔ رخسانہ کے لیے یہ بات حیران کن نہیں تھی، کیونکہ نرمین کے رویے اور عادات اس کے لیے پہلے دن سے مشکوک لگ رہی تھی۔ نرمین نے لڑکوں جیسا حلیہ بنا کر گلیوں میں بے فکر گھومنا شروع کر رکھا تھا اور ہر ایک چھوٹے سے بڑے بچے تک اس کا نام جانتے تھے۔ ہر کسی کے ساتھ اس کی دوستی اور بات چیت بھی لوگوں کی نظر میں عجیب لگ رہی تھی۔ نرمین کوشش کرتی رہی کہ اپنی طرف سے وضاحت کرے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں واقعی کالج گئی تھی، لیکن رخسانہ نے اس کی بات سنی بھی نہ اور ایک زوردار چماٹ اس کے منہ پر مار دی۔ رخسانہ نے غصے سے کہا، آج تمہارے چچا کو تمہارا حساب کتاب بھی بتا دوں گی، اور دیکھو تم جیسی لاپرواہ لڑکی کو میں اپنے گھر میں کبھی نہیں رکھوں گی۔ رات کو جب نرمین کے چچا گھر واپس آئے تو رخسانہ اور نازو نے مل کر انہیں ساری صورتحال بتا دی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محلے کے لڑکے اب نرمین کے پیچھے لگ گئے ہیں اور ایسے غیر مناسب جملے کستے ہیں کہ سن کر دل دکھی ہو جاتا ہے۔ نرمین خاموش ہو کر سب کچھ سنتے رہی، لیکن دل ہی دل میں اسے احساس ہو گیا کہ اب اسے اپنے رویے اور حلیے پر زیادہ دھیان دینا ہوگا۔ افتخار صاحب جو پہلے ہی نرمین کی حرکتوں اور رویے سے کافی پریشان ہو چکے تھے، سخت لہجے میں بولے، بس بہت ہو گیا، نازو سے پہلے اب اس کی شادی کرنی ہوگی، جلد از جلد کوئی رشتہ دیکھو اور اسے گھر سے رخصت کرو، یہاں مزید نہیں رہنے دوں گا۔ پتہ نہیں میرے چھوٹے بھائی نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے، یہ تو ہمیں شرمندہ کر کے چھوڑ دے گی۔ یہ سب سن کر نرمین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے چچا کے قدموں میں گر گئی اور رونے کے ساتھ فریاد کرنے لگی، چچا جی پلیز میری بات سن لیں، یہ سب چچی اور نازو آپ ہی جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ میری شادی کیسے کر سکتے ہیں، میں تو لڑکا ہونا۔ نرمین کے لہجے میں درد اور ہچکچاہٹ واضح تھی، وہ بالکل روحان سی ہو گئی تھی، لیکن افتخار صاحب وہاں سے اٹھ کر چلے جا چکے تھے۔ نرمین اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دبا کر دل میں بے چینی اور غم کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کریں اور کہاں جائیں۔ اس کے ذہن میں بار بار ماں باپ کی یاد آ رہی تھی اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر سے چچی کی آواز آئی جو نرمین کے کانوں میں پڑی، ایک بڑا اور امیر بزنس مین کا رشتہ آیا ہے، کل وہ لوگ رشتہ لینے کے لیے آئیں گے۔ نرمین نے سنا کہ چچی اور نازو اب شاپنگ کے لیے نکل چکی ہیں۔ دل ہی دل میں نرمین کو احساس ہوا کہ اسے اب ہر معاملے میں اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی امید بھی جاگی کہ شاید وہ اپنے مستقبل کے لیے کچھ راستہ نکال سکے۔ نرمین دوبارہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ رخسانہ نے ایک بار پھر اسے سخت لہجے میں تنبیہ کی، خبردار، اگر اس بار بھی تم مہمانوں کے سامنے غلط حرکت کرو تو دیکھ لینا، تمہیں میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی، بلکہ تمہیں برا بھلا سنانا تو یقینی ہے، مہمانوں کے سامنے تمہیں بالوں سے پکڑ کر دیوار سے ٹکر ماروں گی۔ نرمین خاموش رہی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ چچی کے تھپڑ کھانے کے بعد اس کے منہ پر نیل بن چکے تھے اور آنکھ کے پاس ایک چھوٹا سا زخم بھی تھا۔ آج بھی وہ چائے کے لیے لوازمات تیار کر رہی تھی، محتاط اور خاموش، جیسے کہ کوئی بھی لمحہ کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ بن سکتا ہو۔ اسی دوران دروازے پر رنگ بیل بجی۔ جب وہ شخص گھر میں داخل ہوا تو رخسانہ اور نازو دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ اتنا ہینڈسم اور باوقار لڑکا، اتنی امیر شخصیت اور رشتہ لے کر آیا ہوا، یہ دونوں ماں بیٹی کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک خوبصورت خاتون بھی لایا تھا جو مہمان خانے میں بٹھا دی گئی۔
نازو کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کیا گیا جیسے کہ یہ ایک ڈیکوریشن کا حصہ ہو، لیکن نوجوان کی نظریں کہیں اور ہی گم رہی تھی، سب کچھ غور سے دیکھ رہے تھی۔ تبھی رخسانہ نے نرمین کو آواز دی، آؤ چائے سرو کرو، مہمانوں کو پیش کرنا ہے۔ نرمین نے فوراً اپنی ذمہ داری سنبھالی، خاموشی سے چائے کے کپ اٹھائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیے۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ آج اسے ہر لمحے محتاط رہنا ہوگا۔ نرمین سر پر دوپٹہ سنبھالے ہوئے جب مہمان خانے میں قدم رکھتی ہے تو ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو رشتہ لے کر آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رمیز حمدانی ہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رخسانہ نے اندر ہی اندر نرمین کو کتنی گالیاں دی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر سخت لہجے میں کہتی ہے، آگے بڑھو بیٹا، مہمانوں کو چائے پیش کرو، وہاں بت بن کر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ کپ کپاتے ہوئے نرمین آگے بڑھی، ہر قدم محتاط جیسے کسی بھی لمحے غلطی کا خطرہ ہو۔ رمیز نے اسے دیکھتے ہی اپنا نظریں روکنے سے قاصر تھا۔ بلا شبہ وہ پہلے سے بھی زیادہ پرکشش اور خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نیل اور زخموں کے نشانات اور چھوٹے لڑکوں جیسے بال دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس لمحے اس کے ذہن میں کئی سوالات ابھر آئے، کیونکہ نرمین کی شخصیت اور ظاہری حلیہ نازو کی طرح عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھا۔ رمیز نے سنجیدہ اور پر سجی لہجے میں پوچھا، یہ نرمین آپ کی لگتی کیا ہے؟ رخسانہ سر جھکاتے ہوئے جواب دیتی ہے، میری نوکرانی ہے۔ رمیز نے سخت لہجے میں پھر پوچھا، نوکرانی؟ کیا کچھ اور؟ رخسانہ فوراً وضاحت کرتی ہوئے سر جھکاتی ہے، نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے مرحوم دیور کی بیٹی ہے۔ نرمین یہ سب کچھ سن کر دل ہی دل میں حیرت زدہ تھی۔ اس کے سامنے جو بھی ماحول تھا وہ جیسے ایک نیا دنیا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ آج سے یہ دن اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھولنے والا ہے، جہاں وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے گی۔ رخسانہ بیگم سخت لہجے میں بولی، ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے تو بس اپنا حلیہ ایسے بنا کے رکھتی ہے، خود کو لڑکا سمجھتی ہے، لیکن گھر کے کام بھی یوں کرتی ہے جیسے کوئی نوکرانی ہو، ہماری بھتیجی بھی نہ ہو۔ رمیز نے نرمین کی طرف نظریں جماتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، نرمین رک جاؤ۔ نرمین جیسے ہی وہاں سے ہٹنے لگی، رمیز نے اسے آواز دے کر روک لیا، میں یہاں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ رمیز نے سنجیدگی سے کہا اور پھر افتخار صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مسٹر افتخار صاحب، میں آپ سے آپ کی بھتیجی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ نرمین کو یہ سن کر حیرت ہوئی، جیسے اس کے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ افتخار صاحب نے بھی جلدی سے مان لیا، کیونکہ وہ اس لڑکے سے جان چھڑوانے کے خواہاں تھے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ واقعی اسے پسند کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، میں رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ رخسانہ بیگم اور نازو کو یہ سب سن کر شدید غصہ آ گیا، لیکن رمیز نے یہ قدم اور آگے بڑھایا۔ اس نے 10 لاکھ کا چیک رخسانہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس سے نرمین کے لیے شاپنگ کر لے۔ رخسانہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر سکی۔ نرمین تو اس سب کچھ کو دیکھ کر ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں ملی جلی جذبات ابھرے، حیرت، خوشی اور تھوڑی سی بے یقینی۔ وہ کھڑی رہ گئی جیسے یہ سب خواب ہو رہا ہو۔ رمیز نے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے ایک نرم مسکراہٹ دی اور کہا، اب سے تم میری زندگی کے اہم حصہ ہو اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ نرمین کو احساس ہوا کہ آج سے اس کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے، جہاں وہ ہر دن امن اور عزت کے ساتھ گزارے گی اور کسی کو بھی اس کی زندگی خراب کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رمیز واقعی نرمین کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ جب وہ باہر آیا تو نرمین ابھی بھی کنگ سے کھڑی تھی، تھوڑی گھبراہٹ اور حیرت کا ملا جلا احساس لیے۔ رمیز اس کے قریب آیا، مسکرایا اور نرم لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگا تھا میں کوئی عام لڑکا ہوں؟ میں واقعی تمہیں پسند کر چکا ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نرمین جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے گھر کے پچھلے حصے میں بنی گیلری کی طرف لے گئی۔ وہاں پہنچ کر وہ سنجیدگی سے بولی، پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں۔ میرے ساتھ شادی کر کے آپ صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ مجھے بھی نقصان پہنچائیں گے۔ میں وہ خوشیاں دینے سے قاصر ہوں جو ایک لڑکی اپنے شوہر کو دیتی ہے، خاص طور پر شادی کے بعد۔ پلیز میری بات کو سمجھیں۔ رمیز نرمین کی باتیں سنتے ہوئے تھوڑا مسکرایا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین لگ رہا تھا، لیکن وہ بولا، ٹھیک ہے، اگر تم واقعی لڑکا ہو تو مجھے تم اسی حالت میں قبول ہو، لیکن تم کو دیکھ کر لگتا ہے کہ لڑکا نہیں بلکہ نسوانی حسن کی مثال ہو۔ تمہاری ہر ادا، ہر نظر
और हर हरकत में वो कशिश मौजूद है जो लड़कियों में पाई जाती है। नरमैन के दिल की धड़कन तेज हो गई और इसका चेहरा सुर्ख हो गया। जाने से पहले रमेश ने रुखसाना और इसकी बेटी की तरफ एक मुख्तसर मानी ख्वाहिश नजर डाली और कहा, अब नरमैन इस घर में मेरी अमानत है। मैं चाहता हूँ कि इसे मेरी अमानत की तरह ही समझा और रखा जाए। नरमैन इस लम्हे थोड़ी हैरत, थोड़ी खुशी और थोड़ी बेयकीनी के जज्बात में मुब्तला हो गई, ये सोचते हुए कि शायद इसकी ज़िंदगी में पहली बार कोई वाकई इसकी कदर करने वाला आया है और अब हर कदम पर इसे तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम मिलेगा। नरमैन के हाथ में रमेश ने एक मोबाइल थमाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंची तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। नरमैन की हैरत इस लम्हे हद से ज़्यादा थी। यह कौन सा शख्स था जो एक फरिश्ते की तरह इसकी ज़िंदगी में नमूदार हुआ था और जो इसके लिए इतनी फिक्रमंद और मुहाफ़िज़त वाला था। दिल के किसी कोने में इसे यह सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन साथ ही एक फिक्र बार बार इसके ज़हन में आती थी कि इसे पीरियड्स नहीं आते और वो इतने नेक और बावक़ार शख्स के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर कर सकती थी। अगले जुम्मा को निकाह तय था और इस दौरान रमेश ने मुसलसल कॉल्स करके नरमैन का दिलो दिमाग बहकाया था। हर कॉल में कोई ना कोई नरम और रोमांटिक बात कर देता और नरमैन बार बार कहती कि शर्म नहीं आती आपको, आपके घर में कोई माँ या बहन नहीं है जो ऐसी बातें सुनते। रमेश हंसकर जवाब देता, मेरे वालिदैन तो फौत हो चुके हैं, सिर्फ मेरी एक फुप्पो हैं जिन्होंने मुझे पाला है। अब मैं इस घर में बिल्कुल अकेला हूँ, तुम आ जाओगी तो मेरी जिंदगी में बहार लौट आएगी। यह सुनकर नरमैन के दिल में रमेश के लिए एक नरम गोशा पैदा हो चुका था। वो महसूस करने लगी थी कि शायद इसकी जिंदगी में पहली बार कोई वाकई इसकी कदर कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता नरमैन के दिल में रमेश के लिए मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ने लगे। इसके साथ ही नरमैन ने अपने अंदर एक नया अज़म भी पैदा किया था कि वो अपनी मौजूदगी सूरत हाल के बावजूद जिंदगी में मजबूत और खुद मुख्तार बनेगी, ताकि न सिर्फ रमेश के एतमाद पर पूरा उतरे बल्कि खुद भी अपनी शनाख्त पर बरकरार रखे। नरमैन के दिल में खौफ और अस्तरब की मिलीजुली कैफियत थी। निकाह की तैयारी के लिए रमेश ने एक ब्यूटिशियन भी भेजी थी और जब नरमैन निकाह के जोड़े में सामने आई, मैं खुद को देख रही थी तो वो बिलाशबा बेहद हसीन लग रही थी। इसके छोटे छोटे बाल शानों तक थे जो इसके नए हुल्ले को और भी मुनफरिद बना रहे थे। दिल के अंदर अभी भी कुछ खौफ रह गया था कि आया वो वाकई इस सब के लिए तैयार है या नहीं। रमेश अपने चंद करीबी दोस्तों के साथ बारात लेकर पहुंच चुका था और जब निकाह का वक्त आया, नरमैन ने पहली बार अपने दिल की धड़कनें संभालते हुए रमेश की जानिब देखा जो इसके पहलू में बैठा था। नरमैन ने धीरे से कहा, आप सोचे अगर मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो। रमेश ने इसका हाथ थामकर प्यार भरी आवाज में कहा, अगर तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आती है तो मुझे 1000 बार भी ऐसी जिंदगी कबूल है, बस तुम साइन करो। नरमैन ने गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों में हल्की सी लर्जिश महसूस की, फिर हिम्मत करके निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। मेहमानों के सामने रुखसाना ने दिखावे के तौर पर नरमैन को गले लगाया और शोर मचाते हुए रोने का ड्रामा किया, जबकि नाजू ने तो इस मौके पर इसे मिलने की जहमत भी नहीं की। इफ्तिखार साहब ने नरमैन को दुआओं के साथ रुखसत किया और वह रमेश के साथ इसके आलीशान घर पहुंची तो आंखें अभी भी हैरत और घबराहट से चमक रही थी। नरमैन ने पहली बार महसूस किया कि इस जिंदगी में अब वह वाकई किसी के साथ है और साथ ही दिल में हल्की खुशी भी उभरी कि इसका नया सफर अब शुरू हो चुका है। हर कदम के साथ वो अपने नए घर और नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो रही थी और दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि जिंदगी की ये नया बाब इसे किस तरह की खुशियां और चैलेंज लेकर आएगा। इतने बड़े महल और इतनी दौलत के मालिक होने के बावजूद रमेश की आंखें इस आम से मोहल्ले की लड़की पर ही जमी हुई थी। मोहब्बत की ये शिद्दत नरमैन के लिए एक हैरत का बाज थी और वो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। रमेश ने इसका हाथ थामकर इसे घर के अंदर ले जाते हुए कहा, ये लो, आज से तुम ना सिर्फ मेरे दिल की महारानी हो बल्कि इस घर की भी। नरमैन ने हल्की से मुस्कुराहट दी, लेकिन इसकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों साथ साथ चमक रहे थे। रमेश की फुप्पू ने इसे कमरे में बिठाया और नरमैन थोड़ी देर के लिए खामोश रही। दिल में माजी की यादें और मुस्तकबिल की उम्मीदें साथ साथ चल रही थी। कुछ देर बाद रमेश कमरे में आया, अपनी शेरवानी संभाली और नरमैन के सामने बैठ गया। वो दुल्हन के रूप में बेहद हसीन लग रही थी और रमेश के जज्बात एक बेकाबू दरिया की मानिंद बहने लगे थे। दूसरी तरफ
नरमैन के दिल में हल्की सी घबराहट भी थी। वो सोच रही थी कि इस नए घर में, नए माहौल में इसे खुद को संभालना होगा, लेकिन साथ ही रमेश यही चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे को समझती, एक दूसरे के दिल की बातें सुने और एक दूसरे की दुख दर्द को बांटे। वो नरमैन के दिल के हर गम को दूर करना चाहता था और हर छोटी खुशी में इसके साथ शरीक होना चाहता था। नरमैन ने पहली बार महसूस किया कि इसकी ज़िंदगी में अब कोई है जो ना सिर्फ इसकी हिफाजत करेगा, बल्कि इसे अपनी मोहब्बत और तवज्जो से हर लम्हा खुश रखने की कोशिश करेगा। दिल के अंदर एक नया एहसास जागा कि शायद ये नया आगाज़ इसकी ज़िंदगी की सबसे खुशगवार और सुकून भरी कहानी का हिस्सा बनेगा। नरमैन ने रमेश को अपने सामने बिठा देकर खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे हट गई। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो और मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती हस्ती हो। बस ये डर ख़त्म करो, मुझे भी अजीब सा महसूस हो रहा है। नरमैन ने घबराकर कहा, अब आप मेरे साथ वो सब करेंगे जो आमतौर पर वो लड़के और लड़कियां करते हैं ना? प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अगर आप मेरे करीब आई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं लड़की नहीं, मैं मुकम्मल औरत हूँ। यह कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। रमेश ने इसे अपने सीने से लगाया और नरम लहजे में कहा, परेशान मत हो, रोना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी डरी हुई हो। बताओ मुझे क्या मसला है? जब तक तुम न बताओगी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? नरमैन एक लम्हे के लिए रमेश की आंखों में देखती रही, फिर हिचकिचाते हुए कहा, मैं ये सब कैसे बताऊं? मुझे शर्म आती है। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, शर्म कैसी? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो हर किस्म की शर्म से बुलातर है। अब सिर्फ एतमाद और मोहब्बत बाकी है। ये कहते हुए रमेश ने नरमैन का हाथ थामा और इसे यकीन दिलाया कि इसके साथ हर कदम मोहब्बत और इज्जत के साथ होगा। नरमैन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल का बोझ उतारना शुरू किया और महसूस किया कि शायद अब वो पहली बार किसी के सामने अपनी कमजोरी और खौफ के बगैर खुद को पेश कर सकती है। रमेश ने इसके कांपते हुए हाथ थामकर आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ और तुम मेरी जिम्मेदारी। अब मुझे साफ साफ बताओ, आखिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें इस कदर खौफजदा किए हुए हैं? नरमैन ने नजरें झुका ली, होठ कपकपाए और बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे वो सब नहीं आता जो बाकी लड़कियों को आता है। रमेश ने नरमी से पूछा, क्या चीज़ नहीं आती? इसने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ एक ही लम्हे में जबान तक आ गया हो। मुझे पीरियड्स नहीं आते, मैं मुकम्मल औरत नहीं हूँ। मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकूंगी जो एक बीवी अपने शौहर को देती है, और ना ही औलाद की खुशी। आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी आवाज़ रंध गई। इसलिए मैं लड़कों जैसा हुल्ला बनाए रखती थी ताकि मेरे दिल के एहसास मर जाएं, ताकि कोई मुझे देखे ही ना। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझसे उम्मीद बांधे, लेकिन आपको तो मैं ही पसंद आ गई। रमेश ये सब सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। इस खामोशी में ना गुस्सा था ना हैरत, बस गहरी सोच। फिर इसने पुरसुकून लहजे में कहा, अगर यही तुम्हारा मसला है तो मुझे बताओ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? जिंदगी सिर्फ एक पहलू का नाम नहीं होती। तुम मुझे किसी भी तरह से नामुकम्मल नहीं लगती। इसने इसकी तरफ देखते हुए मजीद कहा, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी सादगी, ये सब तुम्हें मुकम्मल बताता है। हुस्न सिर्फ जिस्म का नाम नहीं, रूह की रोशनी भी होती है और वो तुम में भरपूर है। रमेश ने नरम लहजे में बात आगे बढ़ाई, मैं तुम्हें किसी सांचे में फिट करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें जैसे हो वैसे ही कबूल करने आया हूँ। मेरे लिए तुम काफ़ी हो और हमेशा रहोगी। नरमैन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो खौफ के नहीं थे। शायद ये पहला मौका था जब किसी ने इसे बगैर शर्त, बगैर सवाल मुकम्मल इंसान समझा था। अगले ही लम्हे रमेश गैर इरादी तौर पर इसके करीब आ गया था। नरमैन ने घबराकर खुद को पीछे हटाना चाहा, मगर सहनी दबाव और खौफ ने इसके जिस्म को साथ न दिया। रमेश ने इसे थाम लिया, मगर इस लम्हे की शिद्दत दोनों के लिए गैर मुतखा साबित हुई। चंद ही लम्हों में नरमैन की सारी हिम्मत जवाब दे गई। इसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। अचानक इसकी हालत बदलने लगी, जिस्म कांपने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ ठीक नहीं है। इसने खुद को फौरन इससे अलग किया और इसे संभालते हुए अपनी गोद में ले लिया। लेकिन तभी एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने दोनों को खौफज़दा कर दिया। नरमैन के जिस्म से गैर मामूली तौर पर खून बहने लगा।
नरमैन ये देखकर बुरी तरह घबरा गई। ये क्या हो रहा है? वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं मर जाऊंगी, मेरा सारा खून बह जाएगा। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ कुछ गलत है। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? इसकी आवाज़ खौफ और दर्द से लरज रही थी। रमेश खुद अंदर से हिल चुका था, मगर इसने खुद को मजबूत रखा। इसने नरमैन को मजबूती से थामे रखा और पुरसुकून लहजे में बोला, नहीं, कुछ नहीं होगा, प्लीज खुद को संभालो, घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो इसके आंसू पोंछते हुए मुसलसल इसे तसल्ली देता रहा। हालांकि इसके अपने दिल में भी अंदेशों का तूफान बरपा था। इसे अब एहसास हो चुका था कि ये मामला आम नहीं और इसे फौरन समझदारी और जिम्मेदारी से कदम उठाना होगा। इसके बाद रमेश ने फौरन कॉल की और यूनिवर्सिटी की अपनी दोस्त से राबिता किया, जो अब एक तजुर्बाकार गायनोकोलॉजिस्ट बन चुकी थी। वो नरमैन को फौरी तौर पर डॉक्टर के क्लिनिक ले गया, जहां इसका मुकम्मल चेकअप किया गया और इब्तिदाई इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने नरमैन को कुछ पेन किलर्स तजवीज़ किए, ज़रूरी ड्रिप्स लगाई और आराम के लिए हल्की नींद की दवा भी दी। रमेश इसके पास मुसलसल मौजूद रहा, हर लम्हे इसकी हिफाजत और इत्मीनान के लिए। अगली सुबह जब नरमैन की आंख खुली तो इसकी नज़रें रमेश पर जमी हुई थी। रमेश बड़े प्यार से इसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, ऐसे घूर घूर कर मत देखो, वरना तुम्हारा दिल मुझ पर जरूर आ जाएगा। नरमैन ने फौरन हल्की सी नाराजगी में इसके सीने पर हल्का सा हाथ मारा और कहने लगी, बस करें, मैंने आपको मना किया था लेकिन आपने नहीं माना। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो अपने इर्द गिर्द के हालात और चच्चा चच्ची की तरफ से होने वाले जुल्म को याद करते हुए खामोशी से बैठ गई। दिल में छुपी थकन और खौफ के साथ रमेश ने इसे समझाया और आराम करने दिया, ये जानते हुए कि अभी नरमैन को सब्र और मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नरमैन ने याद किया कि चच्चा और चच्ची कितनी सख्ती से इसके साथ पेश आते थे और इसके दिलो दिमाग पर क्या असर छोड़ा था। रमेश ने फौरन इसके करीब से हाथ हटाया और डॉक्टर निदा कमरे में दाखिल हुई। वो मुस्कुराकर बोली, आपके शौहर ने कुछ भी बुरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तुम्हें एक बड़ी मुश्किल और बीमारी से आज़ाद कराया है। रमेश नरमैन को देखते हुए कमरे से बाहर चला गया और नरमैन डॉक्टर के सामने बैठी रह गई। डॉक्टर निदा ने प्यार और शफकत से कहा, तुम अधूरी औरत नहीं हो, बस तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत तस्वीरात भरी हुई थी जो किसी ने तुम्हारे साथ जहनी खेल खेल कर डाले थे। अगर तुम्हारा इलाज वक्त पर हो जाता तो तुम्हें इतनी परेशानी और डिप्रेशन नहीं उठाना पड़ता। नरमैन ने हैरत से पूछा, आपका क्या मतलब है? डॉक्टर निदा ने समझाते हुए कहा, देखो, हर लड़की के साथ पैदा होते वक्त एक खास हिफाजती निज़ाम होता है जिसे हमारा माशरा पाकिज़गी और सलामती की अलामत मानता है। ये निज़ाम मुख्तलिफ शक्लों और पुरतों पर होता है और बाज़ी औक़ात ये इतना मजबूत होता है कि ये जिस्म के एहसास हिस्सों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब इस हिफाजती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने वाली गलत मालूमात की वजह से था, ना कि तुम्हारी असल फितरत की वजह से। नरमैन खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रही थी। दिल में हल्की राहत और समझबूझ का एहसास जाग रहा था। डॉक्टर निदा ने नरमैन को समझाते हुए कहा, बाज़ लड़कियां जो 13 या 14 साल की उम्र तक अपने मखसूस दिन नहीं पाती, इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि वो नाकाबिले इलाज हैं या कोई गैर मामूली मखलूक हैं। कि ज़्यादातर मामलात में जो ये मामूली मसला होता है जिसे एक माहिर डॉक्टर आसानी से हल कर सकता है, एक छोटी सी सर्जरी या मामूली इलाज के जरिए ये मखसूस पर्दा थोड़ा सा खोला जाता है और फिर जिस्म बिल्कुल मामूली के मुताबिक काम करने लगता है। फिर डॉक्टर ने नरमैन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे केस में ये इलाज पहले मुमकिन नहीं हो सका, इसी वजह से सालों तक एक दिन रुके रहे। मगर अब जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब आया और मोहब्बत और एतमाद के साथ तुम्हारे साथ रहा तो ये कुदरती अमल खुद ब खुद दोबारा शुरू हो गया। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो और सब कुछ नॉर्मल है। नरमैन ये सुनकर हैरत और थोड़ी बेयकीनी में मुब्तला हो गई। वो सोच रही थी कि रमेश को इसने कितनी कुछ बातें बता दी थी और अब हकीकत ये थी कि वो सब कुछ बिल्कुल महफूज और ठीक हो चुका था। दिल में एक हल्की सी राहत और सुकून जाग गया और पहली बार इसे महसूस हुआ कि वो बिल्कुल आम लड़की की तरह जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन नरमैन की कमजोरी अभी भी बाकी थी। 2 दिन तक वो आराम करती रही और फिर रमेश ने इसे अपने घर ले आया। नरमैन शर्माई हुई सर झुकाकर इसके सामने खड़ी थी
और छुप छुप कर रमेश से माफ़ी भी मांगी। रमेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम वाकई थोड़ी पागल हो, लेकिन मुझे तुम ऐसे ही सबसे ज़्यादा पसंद हो। इस मोहब्बत भरी बात पर नरमैन के दिल में एक नरमी जागी और धीरे धीरे इसने रमेश से मोहब्बत करना शुरू कर दी। दोनों के बीच के फासले आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। रमेश अक्सर इसके बालों में तेल से मसाज किया करता और नरमैन के बाल भी अब लंबे और घने हो चुके थे। अब जब वो लड़कियों की तरह खूबसूरत कपड़े पहनकर रमेश के सामने आती तो रमेश को इसकी तरफ मायल होने से कोई नहीं रुक सकता था। दोनों अपनी जिंदगी एक दूसरे की मोहब्बत में खुशियों से गुजारने लगे, लेकिन घर के माहौल में यह हकीकत भी आशा हो चुकी थी कि नरमैन की असल पहचान कोई राज नहीं रही थी और इफ्तिखार साहब भी जान चुके थे कि नरमैन कोई आम लड़की नहीं बल्कि इनकी बेटी और बीवी थी। नरमैन की रुखसती के बाद इफ्तिखार साहब के कारोबार में कुछ नुकसान हुआ और घर के पुराने ऐशो आराम के मामूलात धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। कारोबार में नुकसान और इसके असरात ने इफ्तिखार साहब पर ऐसा दबाव डाल दिया कि वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी थकन का शिकार हो गई। लेकिन इस सबसे पहले उन्होंने अपनी भतीजी नरमैन को बुलाकर दिल से माफ़ी मांग ली थी। इफ्तिखार साहब अब ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर ही गुजारते थे और जब वो अपनी बीवी और बेटी की कारस्तानियों को देखते तो इन्हें पुख्ता एहसास हो गया था कि वो अपनी भतीजी के साथ अब तक किस कदर ज्यादती करते आए हैं। नरमैन ने अपने चचा को माफ़ कर दिया था, लेकिन अपनी चची और नाजो आपी को दिल से कभी माफ़ नहीं किया था। नाजो के लिए इसके बाद कोई रिश्ता भी नहीं आया और वक्त के साथ वो घर से मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। एक रोज़ जब रुखसाना उठी तो घर में ना नाजो की कोई निशानियां थी, ना इसके कपड़े और ना ही कोई दूसरी चीज़ें। यहाँ तक कि अपनी माँ की तमाम कीमती ज़ेवरात भी लेकर वो गायब हो चुकी थी। रुखसाना चंद दिन ऐसे ही हैरानी और बेबसी में गुजारती रही, ये सोचते हुए कि इसकी बेटी इतनी अचानक कैसे घर छोड़कर चली गई। लेकिन जब वक्त और हालात मज़ीद सख्त होने लगे तो रुखसाना रोती हुई नरमैन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। इसकी आवाज़ लरज रही थी और कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। अब मुझे हकीकत का एहसास हो रहा है। मेरी अपनी बेटी तो अपने मरहूम वालिद की यादें लिए चली गई और अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल नहीं किया। नरमैन के दिल में हमदर्दी जागी। इसने अपनी चची को दिल से माफ़ कर दिया, चाहे वो कितनी भी देर से बदल कर आई थी, और इसे अपने घर में रखने का फैसला किया। रुखसाना वाकई बदल चुकी थी। अब वो हर वक्त नमाज के लिए जाकर नरमैन के लिए दुआ मांगती और इसकी हिफाजती और खुशी के लिए सोचती रहती। दूसरी तरफ नरमैन दिन ब दिन रमेश की मोहब्बत में मजीद डूबती जा रही थी। इसके दिल में अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसे इतना ख्याल रखने वाला, मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। हर लम्हा वो रमेश की शफकत और हौसला को देखकर अपनी खुशियों को महसूस करती और ये सोचती कि इसकी ज़िंदगी वाकई खुशियों से भर गई है। अब व्यूअर्स, आप क्या सोचते हैं? क्या नरमैन ने दुरुस्त किया कि इसने अपनी चची को माफ़ कर दिया और इसे अपने घर में जगह दे दी, या इसे अपनी चची को अपने घर में दाखिल होने से रोक देना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।